स्टेज आर्टिस्ट महक मलिक पर हमला, मुल्तान के बाबा थिएटर में गोलियों की बौछार, नामालूम मुलजिमान के खिलाफ थाना चहलिक में मुकदमा दर्ज। मुकदमा अदाकारा महक मलिक के भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया। गुज़िश्ता दिनों रेड थिएटर में भी अदाकारा निदा चौधरी की परफॉर्मेंस के दौरान फायरिंग की गई थी। अपडेट करें आपको स्टेज आर्टिस्ट महक मलिक पर हमले के हवाले से। मुल्तान के बाबा थिएटर में गोलियों की बौछार, नामालूम मुलजिमान के खिलाफ थाना चहलिक में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा अदाकारा महक मलिक के भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया। गुज़िश्ता दिनों रेक्स थिएटर में भी अदाकारा निदा चौधरी की परफॉर्मेंस के दौरान फायरिंग की गई थी। मजीद बात करने के लिए निदा चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। निदा, बताइएगा जब ये वाकया पेश आया आपके साथ फायरिंग का, तो आपके जज्बात क्या थे, कैसे पेश आया ये वाकया? निदा से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं, स्टेज आर्टिस्ट महक मलिक पर हमला हुआ है। मुल्तान के बाबा थिएटर में गोलियों की बौछार, नामालूम मुलजिमान के खिलाफ थाना चहलिक में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा अदाकारा महक मलिक के भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया। गुज़िश्ता दिनों रेक्स थिएटर में भी अदाकारा निदा चौधरी की परफॉर्मेंस के दौरान फायरिंग की गई थी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, बताइए क्या तफसीलात हैं? देखिए, शहर मुल्तान के अगर थिएटर्स की बात करते चले तो एक वक्त था कि शहर मुल्तान के थिएटर्स जो हैं वो शायकीन से मुकम्मल तौर पर आबाद होते थे जी। और अब जिस तरह की खौफो हरास का मंजर देखने में आ रहा है, तो ऐसे में शहर के 13 थिएटर्स में से सिर्फ 2 ही थिएटर बाकी बचे हैं और अगर उनके अंदर भी इंतजामिया, विजिलेंस कमेटी या थिएटर्स की कुछ साख्ता कमेटियां भी, मेंबर अमन कमेटी भी अगर देने में किसी भी हवाले से सिक्योरिटी नाकाम है, तो ऐसी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अब 2 थिएटर बाकी बचे हैं, तो इस तरह तो ये भी नहीं रहेंगे। शायकीन यहाँ पर तफरीह के लिए आते हैं और शायकीन को तफरीह के बजाय अगर अपनी जान के लाले पर जाएं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या थिएटर तफरीह फराहम करेगा और क्या फनकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। 4 रोज कबल शहर के रेड थिएटर पर मारूफ अदाकारा शहर लाहौर की निदा चौधरी की परफॉर्मेंस के दौरान हाल के अंदर जो है वो फायरिंग की गई, रोही ने जिसकी निशानदेही भी की और अब बाबर थिएटर के पर जो है वो अदाकारा महक मलिक की परफॉर्मेंस के दौरान ये फायरिंग हुई और महक मलिक के भाई अब्दुल रहमान को फायर लगा। शहर के दोनों थिएटर सील कर दिए गए हैं। थिएटर में सिक्योरिटी एक सवालिया निशान है। विजिलेंस कमेटी जब इजाजत देती है सेंसर बोर्ड से पास करने के बाद थिएटर्स को, तो इस बात की भी यकीन दहानी होती है कि आपके गार्ड्स कितने वहाँ मौजूद होंगे, फनकारों को, शहरियों को क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। जैसे आपने बताया थिएटर्स को सील कर दिया गया है, कितने वक्त के लिए इन थिएटर्स को सील किया गया है? देखिए, अभी तो उस वक्त तक थिएटर नहीं खोले जाएंगे जब तक कि जिली इंतजामिया को मुकम्मल तौर पर जो है वो यकीन दहानी ना करा दी जाए कि थिएटर जो है वो अब मुकम्मल तौर पर शहरियों के लिए, फनकारों के लिए महफूज है। जब रेक्स थिएटर पर यह वाकया हुआ था तो इंतजामिया अगर उसी वक्त कोई सख्त एक्शन ले लेती तो ये वाकया दूसरा रोनुमा ना होता। अब कमेटीज भी बना दी गई हैं, चीजों को भी देखा जा रहा है, गार्ड्स भी बढ़ा दिए गए हैं, वॉक थ्रू गेट्स भी सेट कर लिए गए हैं, बाकी मामला को देखा जा रहा है। ये तमाम काम उस वक्त ही क्यों होते हैं जब हादसा हो जाता है। अगर ये काम पहले ही कर लिए जाए तो हादसा ही रोनुमा ना हो। अब शहर मुल्तान की बात करते चले जहाँ वो फनकार परेशान है, इसी तरह से लाहौर फैसलाबाद के फनकार परेशान है। महक मलिक ने मुल्तान में परफॉर्म करने से इनकार कर दिया गया है। निदा चौधरी जो है वो भी काफी जो है वो इस हवाले से मायूस दिखाई दी है कि ये शहर मुल्तान में किस तरह का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे इससे कबल फैमिलीज को थिएटर में लाने के हवाले से काम किया जा रहा था, क्या आप देख रहे हैं कि इसके बाद फैमिलीज थिएटर्स का रुख करेंगी? एक लम्हे के लिए तो विजिलेंस कमेटी ने बड़ा अपना किरदार भी अदा किया फैमिलीज को लाने में। सूबाई वजीर सकाफत आमिर मीर के दौर में भी ये काम हुआ। पंजाब भर के थिएटर्स भी सील किए गए। हम वल्गैरिटी और सैनिटी को मुकम्मल तौर पर जो है वो खत्म करेंगे। लेकिन अब इस चीज को खत्म करते करते साथ ही अब वो शायकीन ही खत्म होना शुरू हो गए हैं कि आप थिएटर को जहां बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वही ये जिम्मेदारी भी थिएटर पर आयद होती है कि जो लोग, जो फैमिली थिएटर में आ रही है, कि उनका तहफ़्फ़ुज़ क्या होगा, क्योंकि थिएटर वाहिद। ठीक है वसीम, आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हमें स्टेज आर्टिस्ट निदा चौधरी ने ज्वाइन किया है। जी निदा, बताइएगा जो इस वक्त ये वाकया पेश आया है, आपके क्या जज्बात थे और ये वाकया कैसे पेश आया है? जी देखिए, मैं तो 1 साल के बाद आई हूँ
جی اور مجھے یہ ہم لوگوں کیا پتا کہ اندر کیا حال میں ہونے والا کیا نہیں. ہم تو اپنا کام کرتے ہیں, ہمیں کیا پتا لوگ کوئی سیکورٹی ان کی اتنی اچھی نہیں ہے. جی تو عوام تو آتی ہے, ہم بھی آتے ہیں, لوگ کیا سوچ کر آتے ہیں یہ ہمیں تو نہیں پتا. یہ تو ان کو ہونا چاہیے جو ڈرامے کے ہوتے ہیں آنر, ان کو دیکھنا چاہیے. ہم جی تو لاہور سے آئے ہیں پردیش ڈرامہ کرنے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جی اور ہم سوچ لیا ہے کہ ہم سوچ میں کہ ادھر آئیں گے مگر تحفظ نہیں ملا یہاں. جی تحفظ نہیں ملا ہے. کبھی اس سے پہلے آپ کو دھمکی آمیز میسج موصول ہوئے ہوں؟ جیسے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے جو شخص ہے وہ ہوائی فائرنگ کر رہا ہے اور وہ ایسے دکھا رہا ہے جیسے میں ڈرا رہا ہوں آپ کو. لیے میں ایک پردیش آئی ہوں, ڈرامہ کرنے آئی, مجھے کیا دھمکی کسی نے لگانی ہے, کیا مجھے کسی نے کچھ کرنا ہے. میں یہاں کسی کو جانتی ہی نہیں ہوں, ادھر تک میں ادھر کہیں کسی کی فیملی کو بھی نہیں جانتی. میں اچھا ادھر بس ڈرامے کے پروڈیوسر کو جانتی ہوں, بس ڈرامہ کرنے آئی ہوں, اور پروڈیوسر میں جانتی ہوں, میں اس کے علاوہ یہاں کسی کو نہیں جانتی. یہاں کسی کو نہیں جانتی. ٹھیک ہے, جیسے مہک ملک نے اناؤنس کر دیا کہ وہ اس کے بعد ملتان میں کبھی شو نہیں کریں گی, کیا آپ کی جانب سے بھی کوئی ایسا فیصلہ کیا گیا؟ میں نے آنا ہی نہیں ہے ملتان میں تو نہیں آرٹسٹوں کے لیے. ایسے لگ رہا ہے کہ ہم فلسطین میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انتہائی افسوسناک بات ہے ویسے تو. اچھا, ایسے آئندہ واقعات کی روک تھام کے لیے آپ کیا تجویز پیش کریں گی کہ انتظامیہ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں گولی پھر بھی پتا کیوں یہاں سیکورٹی کیوں نہیں ہے سمجھ جی سے باہر ہے کہ پھر بھول کے پھر آ جاتے ہیں ہم لوگ. اب کبھی سوچنا بھی نہ کوئی کہ میں ملتان آؤں. اچھا, آپ باقی بھیا آرٹسٹ میرے کو سے پیغام ویسے دینا نہیں چاہ رہی ہیں چلتی. کہ آئندہ ملتان کا رخ نہ کریں؟ جی ہم نے نہیں آنا جان ہے اور سب گولی مجھے لگ بھی سکتی. جی آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ گولی دوسری طرف وہ چلانے کی کوشش کی ہے اس نے, تو وہ اللہ کی طرف سے اس کی دوسری طرف گولی نہیں چلی. جی ملتان میں سر گنڈا گردی ہو رہی ہے, وہاں ٹیم کڑی ہوتی ہے وہ گنڈا گردی کرتی ہے. یہاں کوئی ٹیم آ جائے نا وہاں سے, ہمارے بہن بھائی ہماری فیملی بہت ہے, ہم کیسے ادھر آ کے اپنے آپ کو ایسے دلیل کریں. جی اچھا, آپ کی جانب سے ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے, پولیس اس حوالے سے کیا کر رہی ہے کہ آپ کو فوری رسپانس کیا گیا؟ ہاں جی رسپانس تو دیا گیا, تو پھر اس لیے میں نے وہاں ڈرامہ کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم سیکورٹی ڈرامے کر دیتے ہیں, آپ پریشان نہ ہو, آپ ہمارا ڈرامہ کریں. تو پھر جب کوالٹی اچھی ہوئی تو میں نے ڈرامہ کیا. پھر بابا تھیٹر میں بھی دیکھیے اس کے ساتھ بھی بہت برا ہوا, اس کے بھائی کے ساتھ دلی دکھ ہے مجھے. دیکھیں ہم پردیش میں آئی ہوئی ہے, ہر کوئی کام کرنے کے لیے عزت کے لیے آیا ہوا ہے, تو آگے سے پریشان ہو کے جا رہا ہے, یہ اچھی بات ہو رہی ہے. جی بالکل, انتظامیہ کو آپ کے تحفظ کے لیے کام کرنا چاہیے. اسٹیج آرٹسٹ ندا چودھری ہمارے ساتھ موجود تھیں, انہوں نے ہمیں تمام تر صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا. بہت شکریہ آپ کا. اسٹیج آرٹسٹ مہک ملک پر حملے کے حوالے سے بات کریں آپ کو. ملتان کے بابا تھیٹر میں گولیوں کی بوچھاڑ, نامعلوم ملزمان کے خلاف تھانہ چہلک میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مقدمہ اداکارہ مہک ملک کے بھائی کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے. گزشتہ دنوں ریکس تھیٹر میں بھی اداکارہ ندا چودھری کی پرفارمنس کے دوران فائرنگ کی گئی تھی. وسیم شہزاد بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ وسیم آپ کا.